Fai pule fa malo, lo tofi ole toto male fue, ole le ole tu malo, fa que taimo awala ngalue, o sole o fa tamba, fai mo sui si o mas mo so se tole ale o toto ia oda. Fai pule fa malo, lo tofi ole toto male fue, ole le ole tu malo, fa que taimo awala ngalue, o sole o fa tamba, fai mo sui si o so se taule ale o toto ia la fama. Elilo mai Beyoncé fai na taule le Yolanda. Eu sune tai o pomale amo. E assim lai me fama. Foi me fama lo tama tu i ole la ile ma manga ma dia ile la la ma wai le ma la ma. Down no to you time. Hold up. Go talo popo fai. Se le manuia, se ima se follow fa le fia mai ma wai. Fa mo pia oi le fa no mai, ole aso manatu, fai mai selfie-ka, fai mai le tsupaia, ole suna e faia, e tatu te oli mo fia ya. Hold up. Facing a luenga, I'm a sinner, pala, I'm finding me, mama, fia. They set the fast solo, Tamilo, see, fafao. Leo, Nangoya, Talo, finally, Sana town. Oh, Talo, Talonga, if I to Talo, so I say, oh, no, I ain't being here for now. Tomana tu, Brasilia na omalu, afisa malolonga, alamai bilia pitu, ele na mosita longa, pe solo ele pase la mai sale longa, ole falo mai, ole asomana tu, fai mai safika, fai mai le tsupaia, le sona e faia. Hold up. Ja, musika fo iso feloi ele foi vai ngole fia vani toloa male pese le amatali ile tanto programa de TAUTAI ma ASIATA ina o se fulu minuto de nei July 5 ele tau foi bale onanga le tanto Blue TV ya awina tu sa on tu le manto ofisa fa sala nei le Pacific Business Hub e manukau ole fatu au kilani sauti aja lo fa joy la programa ya mo follow fa joy anti oil nei vanga ole afiafi malole so ifo la relay malole langi mama malole pale malole fa tonto ile ne yaso ya ole fo wa anga ya tule ina lilo antule manta ole la yo ave man na ya manta ngo fie fo yo le ne yaso ya langi le le ne yaso mo manto wi New Zealand ai me se fo o to lo to pati mai inisio atunu u fa fo to New Zealand nei ya ko fie si le fie po le ale tulango ye le manto tau le ne yaso manta ngo fie le ne yaso tau ko lu wanga wanga yo le amatanga o le taiao ya alualu la ya to va ya avole la ya alualu fo ko ka ko uru mai timonga ya ai ele o se kama mafa or kama le ya fo mo ya wanta to ile ne yaso manantu ya fa talo fa mo folo fantu le por kala mele ne vai TAUTAI malo le nga lulue malo fa yo le faiva malo le tausi ainga malo le tautua ainga tautua no tautua e kalesia ya ele nga tailo le tautua tu tato programa nei la so lulu nei kio lai io uma fo va ya so la toia o le so fa o le masino o coso lo afe lo se foro martasi ASIATA nei ya ma tanto programa masani fa talo fa mo fo lo fa tu ya ti oi le te mai mo mai le nei va ngo le fiafi o mai lo waso ya se fe me se kala io ya mai le aso o se ki me uma fa pengei fa pelli mamakua po fa solo au kafa po makua ki ko le lo ya fa pe o ngang ka fa le se ki me o le nei aso
ia ono sa ia to so fo ile la io ele o se ta fo ma se la vea a fo ile ne ia so fa ki nga uru ki nga le ainga pe u fa ki nga uru fo ka ma le ainga ia pe u le sa kai fo ile fa nau ia malia lo finga ngano fale o le tua ta ia o ena malama fo yo aso fo ia to uso fo ile ko inga ko fai me ma sanyo ka fia ia si ka fai ma ku se avango se ko mai si ko inga ia la sanga fa ia ma fa ka u pepe ma ronga malo ia fa talo fa tu ia to o lo o ma fai fo yo na mau an to programe i lunga o le tanto wala leo la anta le Blue TV ma lo le so fo manuia ma lo le lange ma fa talo fo to tele o to lunga le tanto programe wo ma pa anga mai ia e o fo ia fa so fa talo fa ia toi o ngai le ma fai ngo fa ka lo fai lo au o le mela le ala yo no fia ta ulo swafa io e fai lo antu ia lo swafa ava pe foi la fe le ke mai mo ma ma futa mai tanto programe o TAUTAI fai lo mai po fele pikongu ia o fe fo yo New Zealand ngai Australia America io e ka mo i mai fio lai langa vai o la masingi lo kilo koi le sau lau messenger io e po lau message po lau comment e ka o mela masingi le fa mai o ile o tara a wala ke vai mai o tupai awa ka o mela mai lau masingi o ile ki avele ki ma a talo fa mo follow fan tu fio yo le tala le lei so ngai fa fia ngai tau langi mo tau fa le tua ia mai lava mo te tele se ia pa ia mo ngaiti ia pe mai fo ia o se yo nei pa io Samoa ia ele toe tau pau ina ele lilo sa man tau famtalanga ia wa pe o ia yo mamalu ia ila mata mai le fiti ia o le la ia fiti uta i manu ase ia pa ia le ngoto i fo le la ia ele o le tamaita yo na fanua ia na lenga i tulalanta i fale moa fa mai na tawilo i manu o malo ia pa ia mai le vavau e o ai le fa vavau o maku le au nga kupuranga o pa ia ngi sau le sia nga kupuranga ia maku kua mai le sia nga kupuranga o pa ia ngi le suia ia to low lava o to sa le avea Samoa fa talo fa tu ia to ngol programe malo le tawasa malo fo ia le tautua tunu tautua ainga ia fai fai ke fainga ruenga ringa iaso o to ia no foi fale to tonu ainga ia me se fo le vai ngo mantua e le fai ngo fiela to pitola au io fa talo fa mo follow fa tu programe ASIATA ia te oe le te tausi matu io amu ia o ia kolo pulo ia te afa pe o ele pale fe ngai male tausinga o mantua i le aso male aso io aua lavanga i alu bale tu lima o tiute ia pe ke mafau e faki mai fa pe enga io wa to e fetu ia so lo tausinga aua ia mamao ma oele na vai liu aua e te leiloa o manuia o lau kousinga e utu i lau whanau io o ma enga ai oe ia lenga e ai lau whanau le lumanai paua i lantou le manuia leanga paua ia o whamungianga lai fola mai a fionga le tua ia tausi le lei matua hava i le tama wa o lo wava i lo ka mamaru ki nga o lo kausi nga e le se me fa mai e ke ava e ke ka fao mai io sa lo mo kua mai ka ia ai ava i lo tama malo tina a lofa ia mai usta tausi le lei lanto e le pine ai te vai fa manuianga ale oe o lau whanau matu fa solo atu fa malola ia te o lo nofo ia i mauta malawa ma fai le fatu ai nga tausi ka kou fai le fai ngaruenga se fatu lau tala leo lau fa malonga o la turola ia le to telo o tolu ngol tanto programe o to tele fo ka kou le fai ngaruenga si nga alu lo fai ngaruenga ma meo pengiuku kau sisi de kanga i fai kanga io i la vali la nguku sau ka vi o mai male vali la nguku i ala fau sau mare me pese korosi mo au nga ko ofisa loa ma to sava vali mo to suki nga luenga amata lona to tilo ma wala lo ya ma to le mo ke ngofo fale ma am foi dire nga ma nga va kwaro ko fale fa mai o ka fiolai e se me ai kong ya mai konging ole lim la wa ko le kau lau pers sa eles ko inga lau pers le io na te ia le wa e pi ke kilo mai va ai fa tau va ai sio uso sio tu ngane o sio anto fine le nai fe ngai mal tau singa o matua au ke fa penga io tanto ele fa pena o le fai volesi
e tofu ari tangata malana pitola au malona fa manuianga na tofia ele tua iyo e so se ainga ele poko uma foi farfanga ya ke lo tuti akrila utala le e ya kanga fo ye ele tua olana me alofa o le mafau fau o le maayo le peng e ele sikanga ka olanga mai o le makakuai e ele si olanga mai o le oso iyo ese uma ka ko mai iyo ata lo fa toila ele uma na tua il tala se manto foi fe au foi lele e le fa na wo to ina foi lele wa to ina ko ina ya ai ku lo lang fa ngau yo foi fe au ko ina wa tu lan fa na fa ya ku ya kam makua tamasa fa ila umiki iyo fa mar ko ina ola la umiki fa mai o vai ai upungi la umiki o le a ti ka kon luam kai kusi mai ole a ole ti marka ole lua po le halloween ole mi ya fa mai marka ko inga ka lo fa se o kari ya ole winga o la umiti ole a alu ti talai ka keriso alu talai keriso mai lo marka me ki mak oi ka fio lai e lo ngo winga o so o ko inga le kalesia o vai akula le kiki wa mama fa foi miki er kamiki makua lua so vai ala o korkoro long kama fa mai ter nga fai foi la miki yang po ver ko inga we ya mai yo nga fai foi la miki fa mer ko inga ole ala miki fa mai e kono maka ikusi ngo vai ai mer ko inga we wa ya maka ikusi fa mai ole a ole ti marka mangkuala nga fa longo le miki arang kam makua mai ole a ole ti marka fa mai marko inga umi as kai me umi makor ko mai o isa le wo lo ole fa umi ngolo miki alu toto kapis alu toto kapis olongo winga ele ka la uma ka ko ele fer or fa uma yair kanga ka yalu ngalu officer e fer kanga ka ngofo fali ko kapis awa ele yalu uma ka la ya jaula ya fi ai atalo fatu to fina ya Karina Ramona to Ali Nelson Nielsen malelanto ma tanga ni vainga ole fia fer nga tailea ole to fina tau eu ya ama tamaya va likole mafuta mai na ya libanta ila lo manu ya male sunga Euromia mala to fo ya mafutanga iyo ka we ole ale tu langa tau alu koko kamu ya le gata ile ngongo sina tanu vasa pepe malo mafuta mai malo fo ya le fatoto ele ni vanga la fiafi malo lava le mafuta tato proclame fatalo fatu proclame ya ile sunga ma vainga sa malo lava le ono sai malo fo le fatoto ele ni vanga la fiafi ya ono tato fa malo ma tato fatalo fa e mo mo atu lava le proclame malai pule ntau vao malo ale mafuta mai malo le fatoto ele ni vanga la fiafi ya Daisy Aspinall motufoa ya le faletua Daisy nga tafo ile ya ole tutonga ya malato fo ya ainga le nei vai ngole fiafi malo lava sunga to ina ya faletua malo mafuta mai malo fa to do lena le tafa longo me to mafuta ngai te ide dangi malo mafuta mai hai lena o mai o ngai vai ngole ka ya o yo le fiafi sa ya onga ya malo ale le yo se me onga fa yele ya so Joylene Ahong sale panga ma to mafutanga malo le fatoto au nese in Corinne ya ma mafutanga ni vanga o le fiafi fatalo fatu fo ya i tamaita i Brisbane le lunga tanto proclame ya le to fine ya Manta Celestina mata afa iyo por fionga pafuti la le mafuka mainga Brisbane Australia mole tolo fanga le fionga ma tua tau ili e me se fo ilanto uma ya olo mafuta mai ina Brisbane Australia tapu itea tu ya snowy male la to fo mafutanga malo le fa to pore rua Wellington le mafuta mai manga le manga yala o mai le tau la loi le lau mua o mai o to ila loi pore rua malo ale ono sai malo le fa to ya ka pisi vai ya elenga taile o parlema fo male to mafutanga yo malo le le tawata ile ya so yanga tafo ile o to malava o lo mafuta mai to fine ya sinau mea sunga sinau mea to via ya le ile yor kai merfanga ngau kamanga ya pira pale poita lo fa lava se usa pira karo fa pira o mai
nai Liverpool sini au Setalia ia male fle joya fa fo e fa pe fo ile no falo malo lava ma futa mai te auto uma lava ia o le fa talo fa ma fa malo like love and share le tanto programi o le tele o tanto tal ndonga le nei so e me se tanto tu fa te palava e tu langa le ai io ngo fa pe au ia se fa dola utala le fa talo fo songa elia su am la to ma fta mo fa pe au ia ai o le a tele ni tala le lei o le tu langa fo ile fatu senga le sa fa ya nei le malo ni usila e tu sai o le fa ilonga tangata ma tu langa fa ilonga lanu sa fe ngai mana yo tatu tangata sa moa matonga ma tu moto le Pasifika i vai tau o te siva fitu se fulu anga i mai luma na ia yalo o mana tu ma waluma o le a fale le fale o le tua ia ma o le a fu ile le nofo manino e fina ngalo manofo le mu e fina ngalo le to tele peitai o ka vai nga ko ngai lungo penga ta failangi e mai se fo oni si o penga o fa mau nga ma fa mtalanga o kar ko akelo le fai kio ser yo ka pia ko akele ko di le ai mai se ala o li fa le fai ngo sia ka ko wa mi o fai kio ile vai nga fo ile le ana fa ati no ile tulanga o le ifonga ele matanga luenga o tanga ele malo ia o le sa pisa tau la mua ai ia le fionga le minister ma le matanga luenga o tanga tatu motu o le Pasifika tele ila to o fai fina ngalo e me se fo se te bi foi la por kalame o le anta to se ka ku ko kalanga wa kasia ale nga fa ale me so fina ngalo me se foi o to ie au mau ia tu no i fa fo atu ni usila o le tatou porkalamene o mi mai so fina ngalo fa apu mai so fina ngalo i lungo le tatou komeni fa ilo fono fa lau tele atu o le tatou fa soa mo tatou tala noa ai mai o nga o to sila mai fo i lungo o penga tafa ilangi e le ngata o TV1 ya tele onisi o fisa fa sala lau o le na o tu ina tu i lunga le tu langa o le fa to senga ai mai se fo i fa mo la longa ale tunu o New Zealand ia le sa o se vaenga o le fatu esenga le sa fati no ile ifonga ia manisi ia o tu manga tu motu tas ai peitai ia e taula ngona le fano no le lotu ona e to ia fu mai e kelo e kaule kelengi au complain fo ie kaule complain konga taule engi complain mai ala lo konga o Vanuatu ai ole kele ole au fai ko fale ia ngai male au fai tio o tatou la vaia pe ala le upo e fai ia tatou mo so tatou watunu ua toe pu ale va au ti ai ti atu lo fa fonga zamo ai o se taimi mai ala tatou se e singa fasinga ko pe seranga tailia o fa ala wiloa fo ia fa ala wiloa na ia tatou sama rianga le o lango mai tatou proclame ona fo i mai lea ma o se ma no ma fa tala no fo ma le atu fine ya hana o sui o le tatou Blue TV e me se fo i le unanga le tatou Bluwave o lo va lua ma le matanga luenga o tanga tatou motor Pasifika lea sa ia i tonu le taimi sa pu e nai e me se fo i le mo le mowina o le tatou fa tasinga lea po le fa mo la longa lea ai ua kele masika ku kalangoa a mai so fina ngalo vaenga ai tau tele yo e fail tatou malo longa ma fai se pesele e ko fa ke yo maka walu le so e mo o me o te mana o mi mai lo finga ngalo o le a sau o e sila fa ali tangata sa moa ma sau mai tau ele fa tino ina o le fa to isenga ia le sai o ina fai ma le ifonga ia fai ma fa lo longa ia ma le moringa kungo o e uia e le fa tino sua talisua ma metulanga fo ile le pio na masa ni ia o le sa fa le o tu lava ele fionga ele minister le fionga ya upito so William Sio o scholarship ia masetino i tupe lata ile 3 miliona ia le sa fa te atu matulanga fa pena ai obi mai so fina ngalo ofisili e luo te mana o te a mai so fina ngalo fe fon utango fa le watu o le ofisili mo fa maka wale is this enough o sa uninga le na fai ele wa ole wa wala valea fo ile wa fa ai loa mai ai ele atu wala ko se I'm sorry fa ko ese ma fa wa o ai mai fo iso finga lo ma fa wa o fo isi tulanga sa e fa ese kasio kangaka sa e fa ese kasio ainga sa e fa ai fo ile le sa ka u fa fainga ka lima se fulu tau sanga o tau fa talitari se fa to esenga ma se kala mai ngi usila
ia ai whaafitai finally le wala tō wō mai ia mai le o le memo mwala na ia male vaenga lona lua o le aso ue fina ngalo i lau sila malau mai tau i le vaenga o le whaato i senga le sa whai le sa display mai ai pe whai loa mai ai le vaenga o le tātou wanga nuu o le ifonga omi mai ai so fina ngalo la ka ko me fesinga ko malolonga foi mai mo le lenga fa malo le Pacific Easy fe nga ya fai malo o tau seki sa ku pe la fo Samoa Pacific Easy le fale numero tasi e mo tau i lo mafo fa e malu puipuia vave toe saonga le mu fa pe foi la nga o ki mu nga o ka wo so ka ma fo ye ka o le fenga e ver ka va ia se e lunga o le tanto website al Pacific 40 talofa voucher fangar talofa voucher mea io wale cash o sor me talofa voucher io ia fa ngai fo il tato o nanga le digital la Pacifica tele la fo tato o nanga uio le tato me pasinga ko malolonga pasinga ko pesi foi mai la tato fa so ai lo finangalo au ko pole o mi mai so finangalo tatala mai le tofa io kamanga o miangi ko fa fo e fetutu na imuni yao io ora meru ko fa fo ile nga ku lo so mai lo marto lo fa tia to fa talo fa to sia te sisi fata sina o meto via ele sunga kama ikai o le moka ya lei okay we'll be right back. Nila wana whailau whaatau. Ili tupele na mai ili talo wha-voucher. Nila wana whaakau maa mea te mga oi. Ili voucher. Tai fu isi o whanau nila kuwai o le talo wha-voucher o mawai whaatau mane ai o leia so. Ia no whaat. Tua ma au nanga mo tau sa mo service station nei tona i matu. Ma tau te utuina lo ta vale, ma le tele o nisi o matu au nanga i se ese. Ai le ngata foile, ma tau te sea ke ina fo ila ta vale. Siapa lah yang voice wow, mau lah ucapan. Apa itu yang baik pak ulusa? Awalnya telepon, matu tu siapa lah yang voice mau lah ucapan. Mulu no posilah dia, mua, tapi lah ucapan le peaut. Mua, tapi lah telefon ni time meut tu inai lah ucapan. Malah bayang mulu. Mana tua fu? Matua i whasa aina, lo tau makitapa ai no fuanga whapeni. Hota Samoa, ore mota mo Samoa. Mato te fia au na pe mo o Samoa. Maftaile fia mai. We'll see you again. God bless.
Welcome to the Pacific Business Hub. Ia toi fatalo fantu ila u faafonga fonga anga le vaenga o le afia fisa mo te mo le wantile we tolu se fulu 5 minute wa te ai nei le tu la e lima ile tau tuam le unanga le tanto Blue TV nga te leo le tan por galame masani afiafi o aso ngafua aso lua aso lulos tofies first o na te tasi le ile sa ko nga yo iti live TAUTAI e ma ASIATA fatalo fatalo to fine ia araisa faya le o mafuta mal tanto proclama nga te le se uso ia sefa Leviticus yo sefo au ia po le sunga ia leva io o ke vai lo sunga leva o mantua lo foi au manga le finga luenga fa vai taimi ila lo i Hastings ia me se foi o Napiers ia wa le sunga ia leva kasi le o fo mengi ma supervisor ia la so nga faya le au ka apu ma le au ila lo i Hastings fa talo fantu ma lo le soifo maua ma lo le lange mama a fa ilo mai to fine a raisa faya o le ua a fa ton 5 minute o te ni sfun le lua AM Wednesday morning here in Oklahoma. Wow. Ooh, wow. So 5:36 now 5:30 12. So how many hours is that? That's nearly 5 less than 10 hours. So that's what 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, about 7 hours. And cap. Ya, ma lo ma fa mai fa tele ma ngai la o ila la ngo te tonwa u to fine fa a raisa fa ya. Ta si fo nei o to fine o por kalame mai inisi fo o fa fa sa la usa i momo. Ya ma ko va nga la fa la si ka ye pe ya fo o kala kuspa ia. O fe si ka ye la kola a ur fe ngai. Ya mo ke ka muni muni a talo fa to fine ya me se fo o le ai nga li na Oklahoma ma lo le on sa ma lo ma fa mai nga so longa to iva ma to ma tanga ya maile i o loanga o ele sa ma lo le sa maua le failonga foi le le tatou voucher io le tatou talofa voucher tasila le o tangata sa mauaina le failonga lena ia o vai ko pu e mai foi antan nei longa le tatou pamkesi ia i bota sa moi veitele ia se tami foi o yel tatou program fa malo le mafuta mai tau le ferretti ia ma le to tele la vo auto mantalena swenki pule mali I fopo talofa from Nelson manuia le fiafi ia maloa le soifua lau le lei oi tau le lei ferretti talofa mana ia le porkalame uso from Modesco America ia le na ke le arka ko America oi ole tarme fa solo tanto program fia le loto pe o faiatu ola si tatu tu tera no tasia ma si tatu tu tepa ina ia tanto wata ia sapu ena mai awa o le tanto team le o nanga le tanto Blue TV
Ia, le sanga ia tu le tātou whātua senga. Whataro whātua sunga ia puni ala wa ala le pēteru i oe. Ia o le pos fo i leo le tātou la ei fo i leo lea ava. Ava design. Ia whawhekai a pungi o le hau ke whakarikari aku i lau ava. Ia mai se fo le tautonga. Ma alore ma mai mo le toro whanga le sunga whawhenga inga pasta la le pēteru. Ia mai se fo le wharetua ia antivini. Ia mai se fo le whionga ia nanai ma le wharetua ma le whanga uko. O sefuru e. Ma lor ma futa mai. Fia fai lo altu. Ma futai ma le tua fine ia hana. Sui o le tā pulenga o le tātou Blue TV. Ai le ngata fo i lea o le tātou Bluwave au nanga ia ma le tātou Blue Team. Ai o ilantou o lo ngā lulue. Va la lata. So tau au. Ma le tātou Ministry of Pacific People. Whataro whantu hana i le tā proklame le nevanga o le afiafi. Alofa lava. Hi everyone, welcome to ASIATA's awesome show. I'm back. Ia lena o to fine ia Hana Schmidt. O se tasi lea o to mai tai pule o le tātou official nei o le Blue TV. Io ese le la le leile o ese sila mai au le leila ma ia le pulenga le tātou Blue TV e ranga te lea. Ia o le nei au nanga mi whaone ese sila mai ia ma o wawa ia. Ia mai songa whaia mai ia. O le mafuanga wa lau whasa mo bea uia ia ai o te loa le a whaonga le tofine ia le pailingo. Ia wa fo i le nisi o tūlanga wha manino lau tele. Ua tele lava tūlanga fo i le te manatu negatives ia me tūlanga fo i le ua tala no aitanga tai winga i le whaato e senga. Apologies. Le sa whaatau nuina e le maloni usila. Ia awa fo ina yo tātou tangata e le ngata o tonga ma Samoa mainly. But the rest of the Pacifica people, Pacifica family, including Maoris, because of the color of their skins. O le sa tau malanga duai ia ai me se fo le tātou team le pueina ia ma le moli mawina. Se fesinga ko mai kala ia ana tata no ia la pe fina ia fesili ni so tulanga fia fa manino. Ai mai se ale tu le ile tu fa leanga nu. The cultural side of the apologies. Yeah, but first thank you ASIATA for having me on your show. But first of all, I just wanted to thank Ministry for Pacific Peoples for their hard work behind the event, for bringing the community together and consulting. This is a historical moment. It was a really important, and Bluwave are super happy to be honored, to be part of their history. Absolutely. So we were contracted to take photos for the apology. So a whole team, Pacifica from head to toe. Wow! So, and I heard you got the special treatments of the moving around freely inside the. Yes. While all the other medias were. Yeah, we got to move upstairs and capture some bird eye view of the audience. We were also on the bottom stairs, and we had access to a lot of places. So it was good to see. It was good to be there and an honor to be there. Wow. I never would have thought I could have achieved something like that. But thankfully to Ministry for Pacific Peoples and being involved with the community, we were able to be part of that. O le sau whaalongo ai mai se o tele iai au lena na Yesu i o le mantou ofisa whaasalau ai mai se fo ole po ino anta mtulanga pena a lena iai nisi o tulanga fo ilele na showcase ai le tātou anga nuu ai mai se fo i o nisi o tūmanga nisi o atu motu o le Pacifica. So the apologies was between New Zealand and the Pacific. People. So when that apology happened, Ministry for Pacific Peoples put in a lot of work. So they didn't just whaiala kokong. Yeah. They went out to the Samoan cultural advisors, Niue, Tonga, Cook Islands, and they were talking with them. How can we best serve? So I think that's important for everyone to know, is that this was not planned by one person. Heaps of people planned this. So there was a lot of, not planned, but heaps of people were involved in it. A lot of our community. So it was something that was focused on the purpose of this, which was the apology and ensuring that New Zealand recognized that it was racist and wrong.
I do believe that you do have some questions or some in regards or that we can talk, elaborate it more on it. Would you like to, in terms of the cultural sure. side? For the cultural side, there was a lot of backlash. Did you see the backlash online? I did see some. I mean, there's quite a lot, I believe, but you know what we are. Le tele so tai me tau mai mau le fai tau ina ole me ole lapisi. Ma le iyo ne. Ole bumonia o titilo to lo le fai ti ole tangata ai me se hale ko inga foi le there are feedback where there's a truth or there's a point, but there's so much nonsense feedback I saw. Yeah, there was a lot of feedback, and I think the reason why there was a lot of bad feedback was because the public didn't fully understand the program of the event. There was no proper explanation of that to the public from our media. But in saying that, so a lot of people were saying that they shouldn't have had an ifonga, but that ifonga was led by our elders, by our community advisors. What did you think of it? From, because you're a cultural advisor too. Absolutely. Right? So what were your thoughts on it? Was it inappropriate? Was it, just to... ai le fe tu se tu foi lunga nei tanto wanta ia le tu mana o se sila mai to te le le tu ona va tu le fo yo so vai ngai tu sai o le vai liu le o te le na fai tu ina ile fa tu senga le sa fai fa mai le to te lo ilanto na o se sila mai o le te mi tonu le o le asa uni mai ile i tonga le e fa pu lo wai ia le fionga le tama ita ipa le mia o New Zealand Jacinda Ardern o le taimi tonu le o le asa uni e whaapulo wai. Ea, ai whaakarikali ai pe malie le tō wha, ma le whinga ngalo tangata o le Pasifika. E o aku fo ile le Italia ma toi susu e lunga. O tatou sisira ia le nā, taimi nā le ua whaapulo wai. Ea le ifonga. Mana ia tele na iantai. O le anta lea o le afionga i le princesse. O le maestete po le malo tonga. Princesse Mele. Le fo isa maualunga i le whaamoemoe. Ea sa awai ai i lea aso le aso o sale na tenei. Fo i mela ia lea o lau whaafisili le tūlanga iso u manatu anga i le ifonga ma le whaataunuina. O te mawhaiona o whaiantu whapene. E tōlo upolo. Mai mamoli le anga whaafitai ma le anga whaamalo i le matanga luenga o tangata atu motu o le Pasifika. Ministry of Pacific People. Lea e tūwa i le foe tau mua le fionga i le minister. Ia o le tamali i Samoa o le alo fo o le lupe whaalele Samoa le fionga ia o pito sua William Sio. Ai mai se fo o le lantou matanga luenga. Whaafitai le moe mana tu natu. Pe o tala i le tamaloa ana. Whaafitai fo i le moe alofa ia Samoa. Lima se furu kausanga. O tau mawhai lava ia i lantou a le Pasifika le sa afia. I tūlanga nei whailonga lanu, whailonga tangata, sa whaia New Zealand. Lima se furu tausanga o lantou tau mawhai mai. That's a long time. Ioe, ina ia a se tō wha i a New Zealand. E aloa ia. Se a lantou whato e senga. Ia te aula, so kalango mua mea i le vai liu o le whato e senga. O le vaenga mua o le whato e senga. Lea na tūlai mai. O le whailoa mai a New Zealand. O lea ua kousia i lesi kala whaasoro piko ora kong unga New Zealand se sila u pepa fou. Ua tūsia ma tautino mai ai. I oe, ua mātou i loa lo mātou sese. Mātou tautino atu, ua mātou sese. Ua mākou ko ele, ua mākou leanga, o a uma me uma. Ea, o anga la a isi a kongu o lea Pasifika manatua. O lea ai filo le lalolangi i a New Zealand. E le peor whainga maa loa Samoa. E ngā o... kanga ka Samoa ngā o ngai whikia mga ingia la e le ingia lantu. Mana tua la, o lea o mailo i ko kongu e o mai, se i kau kalangoa. Po o lea se whainga e whai ai. Le whako e senga ngai i New Zealand. Lea ngai ka kau ngā ka ngia mai ai tu mahanga e whaingo fiong ka lia ka kou. O la ula le tilu. Awa a whaisa o hai saurangi ple pālangi e whako ese. Are kua e runga whapengi. Malingi roi maka. I'm sorry. From the bottom of my heart, I am sorry. Ia ki ronga le paula leo le mem whainga whai. Peitai. Ua a maile whātou whala i ngā le toa te leo i lantou e au fiai ma le fionga i le li mingisika
tangata tu mo tu Pacifica le foi no mai tau atu le na yele sunga le tamaita I minister ya kama o se puloni ya be o chenisa le sa le sino vai tu o le foi sa yele le tamaita I min fai pule ya anahila suisuki mana tu o tamaita I tonga le o lona to lua le sa mo e malanga mai le fio anga I Santa Puala io se o so ya tu fiu e ngofo foi le sa mo le fai pule le a tonga o le winga la utala e o mai fakasi se kau ko fakasi se fainga e faingo fie ai o nga momoli mai fa to senga le Exactly. se faia ko la utama I fa so le o te I feel for soa William Seal o le winga la utala le nga o la sa ve tu vai lua soa e kusar ko inga fa ko senga le e faingo fa ya tu le tala foi le o melo ko pu ya soa e pe ar kana kus pa ia e kingo ya e sau ai leo ya kopo o le winga la utala e fai o le alofa mai a Samoa he's a Pacific Islander and I'm pretty sure his father his parents or went through the same at the same time he's on the government as well right remember this is between the government and the people of the Pacifica so I feel for him, he got stuck in the middle. Exactly. Because not only his parts, Pacific Islanders, that was persecuted. And now, because of his office, his portfolio, right? He has to be there. And it takes a lot of bravery. Absolutely. That's what I'm saying. Bravery. I salute the man himself. Even Jacinda. Absolutely. Did you hear about her father? So her father was part of the dawn raids. Yeah, she was a policeman participating in the dawn raids. So for the daughter of a policeman who was part of that to apologize really speaks humility. Ai ole mana ia le vai liu o le wa langa mai le vai liu le e uma ta me mana ia foi fina ngalo to tele le au mai au ko ke pole malai pule tau va mana ia lo fina ngalo mana ia o ko inga fina ngalo ia te fia runga le porkala me te tala mai le nga fa no fa lo tele ai le tanto tala nuanga o le u fel tanto fa soa le nga tau mo sa mo me le ale manino ona fa manino e fai mapo o le upo masania tu lo le fa fonga sa mo o le po e avea mapapala a le la o fofonga o le winga la o fa matalanga o le fionga ya su William Sio e le ngaka o le e afianga ia honga langonga ona o tulanga na sawa ai nai la tou ia soia peita ona fa manuanga le tua i tulanga ile la sanga le wa yainga o le wa ave ma mingiska I happen kongu I longa vaitain o le mela le na o mai tawan tua I video na wina mai nga uma lo wakalia le ifonga Jacinta now e uma to fo il fa mani nongo le ifonga ai inga ua mai ale vaenga le o le ifonga o le vaenga o le fa to esenga kulo marko ko o kamalo Do we have a photo? I think we have. Uma fa me ia fili tanto wanta le tu lo marko ko o kamalo o ko le nga so se ifonga fa sa mo avi e pulo lo nga ka ala ku ko e pulo lo fo il ko akili ma o pulo nga e fa kari pola kai mi e le ku o pulo nga Exactly. It can turn ugly. It can turn wrong. Can I just say, as a young, Pacifica Samoan person, seeing that on a government level in another country outside of Samoa was inspirational for me. And that's what makes me proud. Luingo la utala. A fai ke fisili mai po fea kongura nga usa kaunga ma kwa I showcase kai milea. E ma fai o fai aku. Sa kaunga avel fa mo mo ile nga nu atonga. Ma fu ai sea. O langa fio mai le fio ngai le princesse. O le princesse o le sui vai anga o le kupu. Yeah. Ele ia ile tanto tama ainga. Tu lo fa fonga mai Samoa. Ele ia se sui fo ile le o Samoa e aloa ia. Fa tai o le no tau vai tu le ata pe fa pe mo. Yeah. O le sa fio mai le fio ngai konsula. Yep. Ia tolo upu lo le fio ngai fa o le toi matulanga. Ai o le mania ia o le o la vai atu. Ua le whaia I le tū maanga whaakonga. Ua le whaia I le kū maanga whaafiki. Ai au mai le laua lunga o le wha Samoa. Now, o le I whonga wha Samoa. Remember, this is just a portion of the apologies. Part of that was the I whonga. O le I whonga wha Samoa. O le mea le ngaka I mea. This is it. O le mea le ngaka I muka anga le o mea le anga umai ke whaia. E ifo ai lo ainga. E mawhainga e whaia se mea leanga fo I lele, e mawhainga o lo ainga ngā o whikangisi.
ia kele mai kala o ke ngia e mawhainga e whaia se mea leanga ave oi kongo fongo le nguu whaasao whai le moa o le whale whai mai le ngei mana ngā o oe o a o pai o le ngore o oe o a mā ki whapea oe maa o lesi whaasalanga o isi mea uma kafi e se lo ainga ma mea uma ai paua leo le mea ia Samoa ia o ki whaia ku whaapea mwhaino o whaia tutuloa e lea fia matangi o ke o foa o ke o foa u le kangaka e sanga wha ama a e whea ai vai mai ua i foa kule a inga ia lako o te o foa langa iei fonga na uwa ai eina o waluna o mata i foa po le ale umi ko kiki aso a ko pulo lo ke vai ua afu anga i kangaka rai ko kongu ila lore i ai nai ua i le karia fo i mai lai i vaenga le alanga le o tango ata tala i tua le taha ua le i fonga fo i mai lai i to tonu i okay, loanga fe ko nga ile to fa. Lau fa nga fo ina nga na fa fe la. I'm sorry Hana, some of the vocabs that I'm using it's a bit fa fa la. No, that's okay. Lai mal malama mai fo ile to tele. O te loa ile fa ngo fie le fionga ya su a William Zio. Male to tele o Miniscar Pacifica. Ele fa ngo fie le filifilinga male fe ko nga inga o ko fa. Which culture or which act of a culture that will showcase such le highlight tai le vaenga Exactly. le nga ye le faatonga e ye le faafiki fo ile ke vai ku popo ma sa failalo ke ai te loa e takes le to fight tala o le ala fo ile le o fa so anto fa pende se ka fa mangingo fo ia me se fo ile le to atelo ila to o ka le pua malafo ma ya te o to le ala o to mo fa ye tala i tūlanga. O ke rofe umorola upokala me lesoni. O le koe kalangoa I lo fo le ton radio. Yeah, I will have to exactly. move on. But we also need to see the photo of Seal. Se tui fo le atal te malo, anga e ku mai maron koko. It's a really good Atalo photo. fatia malai pule tau vau. Ia me se fo e fata ta manti le sa me titilangi alo mara tau mafutanga e mai se o le usa sale tieru ka alo fai sale tieru. Ia le na o ko sila mai le ku ko o la inga sa le valasi si kangaka malonga sanga ka umo lasi I fainga malo ia ai me se fo ia li mau o fale upolo io fatili ma le monga ia o le akalanga kai minga o kalia etalia lo le ifonga o le winga o le famatalanga o la o kalia o te lo tangata ia sa vali aku susui it's either they were part of it or their children, their fathers, were actually part of the dawn raid. A whaila o le ua waku ka nganga ia susu e ilunga matalia. O le hara le mea la a kako usanga penge ye, makako whai mai. Who are we that will keep on saying, oh, that was fake? Yeah. That was not official. That was not so and so. Exactly. And you know, Ministry for Pacific, like I said, they were working with the community before making this decision. It wasn't a decision of one person. It was a decision amongst a lot of people. And their team worked really hard. I think we have some photos of their team, which we'll bring up soon. But even behind the scenes, the rehearsals, everything, so much work went into this. So when people say things like it's fake, blah, 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 you're actually speaking against our cultural advisors, our elders, and our leaders that were there. I can probably say this for those criticizing negative about it. Pawale for me se la cultural advisor mai cultural advisor la ngai lokura cultural advisor. E ile tala tu pa iana fai mai. A perish the nation pe ale se wisdom. A nation will perish without a wisdom. O le winga la e mawhai ngō whai atu, o nei tanganta ie ke lea lan tau tala whapene, o le lava fo I o le malama. I can probably say that. O le lava o le malama. E mawhai ngā e whai ki o se mea, pea e le malama ai. Ai no fo whalenge I lo loko ma e whaata waina. Mua, o ke whawhekai, I lea e o le tōwha, e au wakur ka kou I whonga. E whai ma most highlight o le melea. Yeah. Wa vaila ka ko ai o le mele nga fai. I believe. Ele o se I fonga le focus o le mele. O le fato esenga. Apologies. Yeah. O le mele sa fai o le fato esenga.
Ai ngā laua lunga masalangi a ko ai le whakoesenga. Ina ua ifo le tamaitai pale mia. Ai whao ngā ai le ifo ngā Samoa. Ia wā anga whapengela uma e ngā le whaia le ifo ngā Samoa. Ai whainga po whapea. Ai rifo la Jacinta sau whailalo po whapea ngā rima. Yeah. So it's quite honourable to have it as a Samoan tradition. That's why leo te whai atu ai. Kei lo oi. O le whatu o tangata sa ili malo. Sa ili malo I mea lau walunga. So ia kau ke sa ili malo le whaiponga. I o mare whaikio. Mare māsalo salo. Te lore sa ili malo. Sa ili malo I mea kekele. Leanga o lea la ua wha mawinga I kara whasoro piko ngi usila. Lea ua wha mawinga. Lenga mo moli aku le whaile sua tali sua. Ai mo moli atu ai le written agreement. Whaile mana I o le whaupunga. O le sua kari sua lea. Ai mo moli akunga o upu ia. This is the wording of this agreement. Okay, loa mai from now onwards il toia o ngor history New Zealand matala angong New Zealand. O lea ala vea hai de mea lea. O lea le tausanga na formally ai apologize New Zealand. Yeah. Ile Don Reid lua afe lua sfumatas. Ile aso sa ia adwa kwa yale fapenga. Yeah. O le mitanga la o lo uloto. Ua laua lunga mea uma. Ele ngaka wa wha mawinga I kala whaasoro piko o New Zealand o lea wala antou I oe they were wrong we now apologize officially ai wa wha o ngā le kako wha Samoa in which antu ufo I tūlango ngangana o Samoa le ngangana le la walunga le kai kama I ngangana ma le pailinko o Samoa fo ile ngangana na mua lava wha aofi to tonu le curriculum of education in New Zealand le sa ta mua ai ia le fionga fo ia to fai onu tanu wasa tavale ua fai langi le folong ia manisi lava le soi fo le fionga melenga le nu ia ma le to tele fo I te lo fo ia na ia le fionga le sunga fa fiangainga la le ma ila tu umala nisi wale ma o to suafa o to lava sa mo I malai ia ile taula mo ile fai ngomele le la io ke fia And then followed by the sua tali sua. Le sua kai. Malifa also. How much? How many millions? I think 2.7 million. 2.7, yeah, roughly. And scholarships, yeah. And then programs. There's funding with programs. Sei fatu asi nga ukama ikala ile vaenga le. E mau ese foi o te manatu foi o te fa malulu. Ia o lo wale manatu maro foi le la ngona na o la vaia. Ele afia I foi fina ngalo nisi o ilanto e me se o to le au fai to fama le au fai utanga o lo lava nei vai vainga se fai ala utala e nisi no fa longo foi ia me se foi o lanto fa so fo ele lava ia si van to ha foi ia au te loa le manu le tava e ona fulu e afu ai ona e na peitai o le fasili lo loto o le a kongu a po le ha moni la tonu ale mongi nganga ko ngau wai ai me se foi ia lanto sa afia la ngona nei mea sa afia o lantou ainga o te whai atu sa afia I lo ainga niso I lantou na mua mai nei ia e uia la inga umang koe maua le avangoang koe whaangofo mauai ai sa ki poki fo I Samoa muri angi koe a maila ia matoe maua le mea alofa toe nofo mauai ok loa ofisili nei na I o tau ainga nga se o anti peila se o anti ia whaia to I loa te lopo maua mai a ofisili e ngei ele kai alu songa ma fau I kua I o patatua fa pea ko kongi menkupe she doesn't think like that pa wale me ala to te nau wai admit that you were wrong that's all they were asking you need to acknowledge and admit that you were wrong and then I can be able to give out my forgiveness ia au ka ko foi la ngi vai kai you know wo manga foi le ia mai mangi kupe I mean 2 million 3 million that's a lot of money that's a lot of money that's a lot of money and this event is not supposed to heal the world you know it's not supposed to bring about world peace this is progress this is a step in the right direction and because our government can recognize our people and their work, that's something. That's something to be appreciative for. Yeah. Absolutely. And plus, speaking of millions, I mean, how long? How many millions have you made? Yeah, say fair pala ka fisili nga. Ai me sila wa pe fa le tala foi le fa mai. Ia winki sa nga 2 million. Ka. Aula ukala.
e fiangi kausanga ki whainga ruenga i kau mo se milionga skasi. And that money is, it's the people's money. Absolutely. Yeah, so it adds more value, It's not how much, it's the thought that The counts. thought that counts. Exactly. That's exactly it. The thought that counts. Yes. And it was the intention of the community, of Ministry of Pacific Peoples. That's what counted. That's what brought it together, yeah. Ole na, tonu la o se ona vai e tu sa yo fa fisili e me se foi. Ole vainga sa tu la i mai le ton rate so ola fau tuanga. My humble and sincere advice to whoever, our cultural advisors who are advising the sole negativity about what was going on, please, there's so much negativity is going on around. There's so much hate in the world right now. Let's just stand together. Exactly. Ele upu fa sa mo te fia in leva. Fa mai le upu masania ila tunu. Tango to tole maali e sa salama manongi le lei. Ai lia ile paongo. E kala e la vea ilo lima. Fai o lau fautua le faukua ia me se foi po ai le fautua ina ia nei na lo fa na usa mo le a onga wa isi yuke va ia kunga pio la university. Le au mai o nisi o ila to mo youth leaders o ila to foi. O tai. Okay o fo se kai a mai sanga sana faitionga. Ele o tele fa pe te fa tu me o te tau lang tu lang fai fo te lango ile maulea. Bo lima se furu kau sanga o kau fa kali se apologies. So, I pray for the families, that we're part of this so dark time in the history of New Zealand. They keep coming. And I believe Sua and Jacinda were mentioning something about these are just the beginning. This is part of it is the beginning. It's a progressive footstep into the right direction. So I'm glad that it happened, and I looked at this event as a stepping stone. I didn't look at it as, we deserve, your apology. But in saying that, I just wanted to bring up some photos of the team that worked hard behind the scenes to make it happen, because I don't think people realize enough that there was a lot of work that went into this. So this is the team here. We have our beautiful MPP team, and you can see they're all smiling, happy. Wow. It was a long day for them. Yeah, Ministry for Pacific Peoples. It was a long day it was a long month for them, I think. There's a lot of preparation that went into this. And I'm so glad that a government ministry is recognizing the needs and concerns of our people. So this is part of the team. And we just wanted to thank Ministry for Pacific Peoples for all of your hard work and for bringing the community together for this event. Absolutely. Te se vela tolu pat. Yeah, Paki for mai tanto. Le nuinga la o le taimile nei o le fuila ua le kou le to tele ilanto. Le nganga fa mangalo fa mai finangalo o malai pule tau vau. Sekia forgiveness. Taua ia fa mai o le forgiveness fa mai o tangata toa tangata na sa o le o le nganga o male tatou te tau mafai ia wa kele le kaku karangoa fa vai ma fa foi le negative I tulanga o tau mafai ngai nei ona po ai te lo foi tatou o le si fa fisili fa mai le si fa fisili na ia ASIATA le Famai ASIATA le o mai ia le national o le green o isi uma. Se fa kwara ukali le fa fingo fie. The New Zealand government was there. Is that enough? And also in saying that, I feel like, if they wanted to be there, they would have been there. Absolutely. They would have called up MPP. They would have called up the the Poly Panthers and asked, "How can I serve? How can I help?" But Ole winga la tala mana tuala ole me konga sa kaunga li fa ile sa konga fa u ye au fo ye au fanga au fa u ngai ai seanga le o mai ile national ai seanga le o mai ile green ai ma ko fo ole national yo ke fa longo o Judith Collin o lon to lua ile tu sa mo yep her ai la se konga piko silinga mala mala mai le melia
ole to lua po le li fo ole fionga ta ole national e le fa pela pe invite pe le invite ia pe ke sau po le pe na longo pe le ai ia te o ia ka fa pe ia le esto ina le tamali le to lua church court ne o ia ma fo e fa pe ke lo fa pe vai e uia o kai ole national o kai ole ka ainga o a sa moa o lenga afia o kanga ka melea yoi ku lunga ma vili ko vainga ia pe ke sau foi nga o ka ke o ka o you know e le pasa mo e fai a wa ya tanu basa wa atoa ana meaning a wa ya kai pe a wa ya se kanga ka o yeah that's the whole party exactly. And there was an invitation online sorry, pardon me. There was an open invitation online where people can come and watch at the site, and there was a tent outside. So yeah, o le winga la na la utala. Esa kaulanga u fa pea ka ko fanga au, a misela u fai fanga au, mana u fai fanga pomu, mana u fai por fanga saukia. E u la fa pe na me fa pea. Ai se ale national woto le o mai ai, ai se a woto e kau fa pea ia are ra ko e u mai ko kongu I ma ko fai mai to tonu I. Ia e u yo le. Manatu ole tulanga le na ile tatu don rates. Anything else that you want to share about? Talk about don rates before I put all the don rate aside. No, because it's already, I think we've already addressed it. Yeah, no, we've already addressed it. I just wanted to say just thank you to all the community advocates, our leaders, Ministry for Pacific Peoples for all your hard work, especially because they're receiving a lot of backlash. And the purpose of the event has been twisted. I just want to give thanks and recognize them for their hard work. So thank you very much. But other than that, let's find another way to move forward. Yeah. O le si vaenga o te fia whaafitai ia I whaupopo whaafitai le tamaita ia hana me ser pulenga le tanto Blue TV ma Bluwave. E mori lau whaafitai tai o ekalesia ma mafutanga ekalesia. Ai mai se e whapotonga le whakasa o taitai ai to ina o pulenga taitasi matanga luenga o le mekisi o pulenga matanga luenga o sea ia o fasingoki o la uma le taunga o tulanga ia o fapotonga le tua Assemblies of God o le LDS Latter Day Saints Katoliko a Sofitu ia o le Pahai VOC o angi sia kale sia ke o misi ia ke worship center ia VPM ministry ia mai sia ia manisi ia fo o kale sia wa le maua e momoli le nganga fa afetai ita sunga fa fianga ai mai so leaders ona o le nganga mau popo ia male nganga fa lo fani e mafai wa ole tunu ne usila ele o ko fa pe o ka unga ongi palalangi o le ua matua I tangata mai o ngangana malanu matunu ese ai o te whaafetai tanto community leaders o le mawhai ono lantou whai o se awala tanto te come together. We can all come together in unity ia matanto sa vavali anga I luma ai o ke whai sa vali wele ka maro sa vali e whaasanga I luma ai sa vali ku Exactly. But yeah, no, we're so thankful to everyone on the team. Thank you so much. Thank you for letting Bluwave be part of a significant event. But to this, let's see what the future brings for us. Absolutely. Whaafitai tele. Mara tonga ngan tātou proklame, o tātou whaasofo ni wangana fia whaafitai tele, te o tau alua, malai pule tau vao, ia ngā tai lelu sa salitielu, le sā, mara tau mafutanga, so vai kunga lisia vaenga le alena, ia mese foio o ise uso ia Samoan Pro, sunga ia arona, ia mese foio le tautonga, alau ka mo alonga le uso mosi. Tali langi sia o lo malo, and the thanks for watching us tonight. Ngaso longa ia mese tau mafutanga fa talofa tu le tina ia la maunga ia mauto malava. Ia ai mese foio woma pa anga tatu TAUTAI au ngalo. Laso antai au. O lo wa muli lea. E text mai ilo suafa e te ono manu malo man tu le suia ka ko failonga le tatu pokalama man Pacific 40 laso antai au. Failonga mo se lau ta la mauta Samoa o ku fu ai lau pam. Oi le ku fu lau pam. E ku fu ai lau kava. Ai o le tatou whailonga lona lua o le se lauta la talofa voucher Pacific 40 off your own choice. Wow. All you have to do, text your name into the Blue TV messenger or TAUTAI messenger ma le swafa ma le ngumele Samoa
fai tatou sei le lopo e le skankalaki fa mangalo se ma jala o le tau tamali fa mangalo se ngana e le talitununga ia ua toe totongo malama o tai au fou toe ti mantale upenga ia fai fo se mama nantu le o pa o papa i lo fina ngalo ia fale le fale o le tua o foi ia ve ma me ki weka ngoi kongi la ka urupo o lungo le wala ka ke le lo dit loia how do you pronounce that? I think it was Dit or Dite. Dite. Sorry for that. Watching from Sydney. Malola. Rhonda White. Oh, yes. Oh, kasi love vargikili Rhonda. I love fatela tu mo oe yang ngantai leo tu ma tanga nevanga le fiafi. That's us. TAUTAI from ASIATA and Hana. We'll see you guys again. See you tomorrow. Mwah. Bye. Esquire, baby. Rex. Jay Sands. Oh, say I'm an say you are complete to me, Agelio. By the way that you move and the way that you smile. Say, oh my Dorima, baby, you be giving your hand, I'll take you anywhere. You give me something that I never had. Cause you care, but about to me and the family. Say, why you waiting on me to talk to you? Yeah, I'ma listen what y'all say. Yeah, don't move out in the come here. Yeah, they on the layout, dirty wine, girl, dirty wine. Yeah.